सचिन एक्स मुस्लिम। अच्छा, ये एक्स मुस्लिम बन गए हैं? अब देखें, आवाज आए तो कुछ पता चले। हाँ हेलो। हेलो हाँ जी। सचिन भाई, ये क्या हुआ? हाँ आप ओवरनाइट एक्स मुस्लिम बन गए हो? नहीं, दरअसल मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ। मतलब मैं पैदा तो हिंदू घर में हुआ था, फिर एक मुस्लिम लड़की की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया, तो उसने मुझे Okay. धोखा दिया। तो अच्छा, फिर इस्लाम के बारे में सब कुछ नेगेटिव लगने लगा। ठीक पहले मुझे काफी पॉजिटिव लगते रहा था। ठीक है। ये जो वो जो लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो केरला स्टोरी वाली तो नहीं है, वो जो 32,000 में से कोई? नहीं भाई। ठीक जी। ठीक ठीक। तो लड़की की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया और लड़की की बेवफाई में इस्लाम छोड़ा। नहीं, उसके बाद बहुत कुछ पढ़ लिया इस्लाम के बारे में। नहीं, आपने कहा ना कि उसकी जब उसने बेवफाई की तो सब कुछ नेगेटिव ही लगने लगा। जाहिर है उस वक्त तो नेगेटिव लगना भी चाहिए एक इंसान को, बेवफाई छोटी मोटी चीज कोई है। हाँ, मतलब पहले जो चीजें इस्लाम की पॉजिटिव लग रही थी, उसके बाद कुछ कुछ चीजें पढ़ने के बाद डाउट्स आने लग गए नहीं, और फिर मेरा भरोसा बहुत लड़की कमजोर भी हो गया। पॉजिटिव लग रही थी ना। पहले तो वो लड़की भी पॉजिटिव लग रही थी, जब बेवफाई हुई तो वो भी नेगेटिव बन गई। उसके साथ तो तो मसला कांटेक्ट क्या ही है? नहीं हुआ। मसला इसका मतलब लड़की है, इस्लाम मसला नहीं है। हाँ, मसला बेवफाई। ओ हो, बेवफाई है। ठीक है। तो मेरे एक मिनट सचिन भाई, मैं जो आपका फार्मूला, जो आपका जो पैटर्न है, वो देख के समझ सका हूं कि इसका मतलब है जितने एक्स मुस्लिम हैं, ये सब के सब कोई चक्कर, ये सारे बाय बर्थ सनातनी थे, और ये किसी इधर उधर लोफर लफंटर के कोई इस तरह का इन्होंने गलती की, जिसके इस्लाम में भी इजाजत नहीं है और सनातन धर्म में भी इजाजत नहीं है, जहां तक हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कोई बेवफाई और लड़की का चक्कर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी ये जी जी मूवमेंट जी तो मुझे अब समझ आ गई। ठीक हो गया, सही है। जी। तो भाई अब मैं आपको सचिन भाई एक और आपका फार्मूला दुरुस्त करता हूँ। आपकी असल में आपको म्यूट शायद इसलिए किया गया है कि आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है, हवा, पता नहीं आप कहाँ पर हैं। तो अगर शोर ना आता तो आपको म्यूट न किया जाता। एक फार्मूला आपको का और दुरुस्त करता हूँ, वो ये है कि आपने लड़की के चक्कर में उसके इश्क में गिरफ्तार होकर इस्लाम कबूल किया, खुद ही आपने मान लिया। तो भाई आपका तो वो इस्लाम ही काबिल कबूल नहीं है। आप एक्स मुस्लिम न लिखें अपने नाम के आगे। एक्स आप तो वो होता है कि जो पहले दाखिल हुआ फिर निकल गया। आप तो दाखिल ही नहीं हुए कभी। हाँ, आप एक्स बॉयफ्रेंड लिखें, वो ठीक है। हाँ, वो लिखें। अरे भाई, कई सालों तक मैंने जुम्मा की नमाज भी पढ़ी है, कुरान के ट्रांसलेशन भी पढ़ी है, खतना तक करवाया, लेकिन उसके अब्बा ने मुझे कहा कि भाई तू पैदाइशी मुसलमान नहीं है तो मेरी बेटी से शादी नहीं हो सकती तेरी। अच्छा अच्छा, खतना भी करवाया। क्या एज है अभी आपकी? 25। 25 है। खतना कब करवाया आपने? 5 साल पहले। 5 साल पहले। लड़की कब छोड़ के गई आपको? 6 महीने पहले। तो खतना आपने कब करवाया? 5 साल यानी 6 महीने पहले छोड़ के। कितनी देर का रिलेशन रहा आपका? 5 साल से ऊपर थोड़ा। 5 साल से ऊपर रहा। खतना आपने 5 साल पहले करवाया, 6 महीने पहले वो छोड़ गई। शादी की बात कब की आपने उनके अब्बू से? अभी 6 महीने पहले, जब मेरी जॉब वॉब हो गई, सैलरी थोड़ी अच्छी बहुत आ गई। ठीक है। तो खतना आपने 5 साल पहले करवा लिया, शादी की बात 6 महीने पहले हुई। तो आमिर खतना भाई, आपने मेरा शादी के सवाल लिए ये कि खतना करवाया क्यों? जी जी। वो असल में असल में हजरत, मैं आपकी मौजूदगी में उसकी वजाहत नहीं दे पाऊंगा ज्यादा खुल के। तो खैर, अच्छा सचिन भाई, मैं असल में टाइमलाइन जो है समझना चाह रहा हूँ। सचिन भाई ये बताइएगा, 5 साल पहले आपने खतना करवाया, शादी की, आपने जो प्रपोजल है वो 6 महीने पहले भेजा। ये 5 साल पहले खतना कराने की क्या वजह है? तो तभी उसने कहा था कि ये करा लो, तभी तुम इस्लाम हो, तभी मैं तुमसे बात कर लूंगी। तो उसने मतलब मेरे साथ तो केरला स्टोरी रिवर्स वाला सीन हो चुका है। हाँ, ठीक है। यानी ठीक है, बात तो करना जो है वो खतने के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले जी खतना जी, कराओ फिर होगी बात। जबरदस्त। यानी इसका मतलब यह है कि अगली स्टोरी नहीं, मैं खतना समझ फाइल्स रहा आएगी। हूँ, आप खतना समझ रहे हैं, फाइल्स। अच्छा सुने आप समझ सुने रहे सुने सुने होंगे कि भाई सचिन भाई, वो सचिन भाई, जिस्मानी सचिन भाई, ताल्लुकात रख। सुने 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 सचिन भाई, मैं मादरत चाहता हूँ, रुके जरा, रुके। आपकी एक्स रह चुकी हैं, अगर आप सच कह रहे हैं तो उनके बारे में कोई बुरे अश्लील शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा। तो आप इसी से अंदाजा करा लें कि आपने खतना करवा लिया हुआ है। अब ये मैं चीज आपको पूछ रहा हूं कि इसका मतलब है अब खतना फाइल्स आएंगी, नंबर 1।
आपकी स्टोरी पर केरला स्टोरी तो आ गई, अब खतना फाइल्स आएगी। अच्छा, एक तो ये चीज हमारे लिए बड़ा अजाब बन गया है कि जो चीज इनको हत्या चढ़ती है उसकी फाइल बना देते हैं। अच्छा, अब जी मैं दूसरी चीज इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई मुस्लिम लड़की बताएं, ये इससे बड़ा ब्लंडर और झूठी कोई नहीं है। कोई अदना दर्जे की भी मुसलमान लड़की होगी, वो कलमा पढ़ने का तो कह सकती है, वो इस्लाम कबूल करने का तो कह सकती है, खतने का वो नहीं कहेगी। यहीं से झूठ पता चलता है। ये हमारे मुसलमानों के अंदर एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग है खतना के हवाले से। तो सचिन भाई ये तो आप साफ पता वही चल ना, रहा है। जुमा जी। की आपने कितने जुमा पढ़े होंगे सचिन भाई? भाई 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो हर हफ्ते का देख लो तो 5 into 50 कर लो। अच्छा, हर हफ्ते आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, माशाअल्लाह। कितनी रकअतें पढ़ते हैं जुमा में? 2 रकअत, और मिस हो गई तो जोहर 4 रकअत। ठीक है, बहुत बेहतर है। अच्छा, जब आप जुमा की नमाज पढ़ते हैं या पढ़ रहे थे, उस वक्त आपका यकीन अल्लाह के ऊपर था या नहीं था? या आप ये समझ रहे भाई मैं इस्लाम में इसलिए आया चूंकि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, शी हैपन्स टू बी अ मुस्लिम, इसलिए मैं इस्लाम में आ गया? यानी अगर आप मेरे सवाल को समझ पा रहे हो कि जिस वक्त आप जुमा की नमाज पढ़ रहे थे या पढ़ते थे, उस वक्त आपके ईमान की कैफियत क्या थी? ईमान बिल्कुल अल्लाह पर था, क्योंकि जन्नत का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा था, और ये बहुत ही लॉजिकल ये लग रहा था रिलीजन, इसलिए मेरा था। लेकिन जब मैं डिटेल्स में पढ़ते गया, जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, क्या अब वो इलॉजिकल है? नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि जन्नत तो है। ठीक। अच्छा, एक खुदा का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? लॉजिकल है। लॉजिकल है, ठीक है। खुदा का अपनी गाइडलाइंस इंसान को देने का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? क्या खुदा इंसान को गाइड करेगा या नहीं करेगा? हाँ, लॉजिकल है। लॉजिकल है। तो भाई अच्छा, नमाज पढ़ते हैं आप और सामने कोई मूर्ति नहीं होती, आप पूजा कर रहे हैं। नमाज पढ़ना एक तरह की इबादत है, बल्कि इबादत ही एक तरह की क्या, और सामने जो है आपकी कोई मूर्ति कुछ नहीं है, तो ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है? लॉजिकल है। तो भाई जब सब आप चीजें लॉजिकल मानते चले आ रहे हैं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम जो है मुझे फिर इलॉजिकल लगा? इस्लाम की जितनी बातें हैं बुनियादी, वो सारी तो आपको लॉजिकल आप मान रहे हैं और कह रहे हैं। नहीं, देखिए, तौहीद तो सही है, लेकिन रसूल अल्लाह और चंद सहाबाओं की पर्सनालिटी पसंद नहीं आ रही। नहीं, तौहीद सही है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के ऊपर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन इसलिए है ना कि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा देकर चली गई, तो गुज़िश्ता 6 महीने जो आपने अकेले बेकारी में गुजारे, तो वो एक्स मुस्लिमों के चैनलों पर गुजारे। तभी तो आपको रसूलुल्लाह की शान में कुछ एतराज़ात आपके जहन में उन्होंने जन्म लिया या पैदा हुए। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, लेकिन कई सारे उसमें से देखिए, जैसे कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो कई सारी डिटेल बातें पढ़ी, तो मुझे भी मतलब पसंद नहीं आ रहा है। मेरे भाई, आपको आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो उस वक्त के हैं जब आप परेशान थे और आपका जहन ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि जिसकी वजह से आपने सब कुछ छोड़ा और बाकायदा एक ऐसी सर्जरी करा ली जो आपको करानी भी नहीं थी। ठीक है, वहां तक आप पहुंच गए, और उसकी वजह से अगर आपको धोखा मिला तो अब आपके जहन में नेगेटिविटी आ गई। लिहाजा जब जिसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी को बदला है, अब आप उसको रिव्यू करने लगे। अब अगर आपका कोई जजमेंट होगा ना, तो वो बायसनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, बायसनेस के ऊपर मबनी होगा। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ताल्लुक से अगर आपको या उनकी पर्सनैलिटी के ताल्लुक से कोई सवाल ऐसा है कि जिसका मैं मुख्तसर तौर पर जवाब दे सकता हूं, तो मैं जरूर दूंगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, चाहे वो हजरत आयशा से हो या वो हजरत ज़ैनब से हो, या ताअद्दुद अज़वाज पोलीगमी जिसको कहते हैं, मोर देन 4 वाइफ्स, या इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनु कुरैज़ा के साथ ट्रीटमेंट उनका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िलखलसा के साथ जो मामला रहा, ये सारे के सारे लॉजिकल हैं और इनके ऊपर हम तफसील से बात कर चुके हैं। इसके अलावा कोई और बात हो तो करें। जी, मैं यही कहने लगा था कि खतने के अलावा अगर कोई इशू है तो वो जरूर बताइएगा। जी। नहीं, तो उसने दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो दिखाई और उन्होंने कहा था कि रिवर्ट को भी खतना कराना वाजिब है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि रिवर्ट को खतना कराना वाजिब नहीं है? हाँ, उन्होंने गलत कहा और ऐसा कोई मसला नहीं है, वाजिब नहीं है।
تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو 5 یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے اور زہر ناف کے بال صاف کرے اور ختنہ بھی کرے اس میں آخر ہے، تو وہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث انکمپلیٹ ہے. ایک پوزیشن یہ ضرور ہے، اور جن لوگوں کی یہ پوزیشن ہے ان کے یہاں واجب نہیں مستحب کا قول ہے کہ اگر کرا لے تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ختنہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے. اب جس کو ایک سنت جاری کرنے کا حکم دیا گیا، کوئی طریقہ رواج دینے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے تو اس کو خود اس طریقے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، جبھی تو وہ رواج دے گا. دوسرے یہ کہ اس آدمی کو جو کسی طریقے کو رواج دے رہا ہے اس کا باشعور ہونا ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے تو اس کا نبی ہونا ضروری ہے، تبھی تو اس کو خدا کی طرف سے حکم ملے گا. تو حضرت یہ حکم بچے کو نہیں دیا جا سکتا تھا، یہ حکم جس کو جو رواج دے رہا ہے وہ خود اپنے اوپر اس کو لاگو کرے، پھر تبھی وہ دوسرے سے کہے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہو کر کی. اس موضوع کے اوپر میری ایک ڈیبیٹ ہے، آپ کو بتا دوں. اگر آپ میرا نام ڈالیں گے اور آزاد گراؤنڈ ڈالیں گے تو ایک مرتبہ آزاد گراؤنڈ شاید 1 سال 1.5 سال پہلے آیا تھا میرے چینل کے اوپر، اور اس نے یہی سوال کیے تھے. تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ یہ کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کرانی چاہیے، ان کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. کرا لے تو اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں. جی وہ تو اچھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے، یہ آپ کامنٹ آیا ایک منٹ اس کو ذرا شو کر دوں میں. یہ ذاکر نائک نے واجب نہیں کہا ہے، دھیان سے ویڈیو دیکھو، سنت کہا ہے. لیجئے ہماری بات کی تائید ہو گئی. میں خود یہ ان سے پوچھنے والا تھا، پھر میں نے کہا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا، تو میں پوچھنے والا تھا وہ ویڈیو کدھر ہے جدھر میں خود حیران ہوں کہ ذاکر نائک نے یہ کیا کہا ہے، کیونکہ ان کا تو ایکسپرٹیز ہے ہی کمپیریٹیو ریلیجن کی ہیں، اور وہ ریورس کے ساتھ آئے دن بات کرتے ہیں. ان کا یہ موقف تو ہو نہیں سکتا، کسی اور کا تو ہو سکتا ہے. تو آپ کا یہی سوال تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال تھا آپ کا؟ اس وجہ سے آپ کو اسلام اللاجیکل لگا؟ نہیں، دیکھیے ابھی یہاں پر جیسا میں نے آپ کو ایک لنک شیئر کی ہے، وہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ گوشت کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ گوشت میں خمر کی طرح ایڈکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس میں نے شاید مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی سٹریم پر جا کر یہ رکھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے وہ ضرورت سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. تو یہاں پر لکھا ہے بیویئر ایٹنگ آف ٹو مچ میٹ فار اٹ کین بی ایز ایڈکٹیو ایز وائن. تو ایز ایڈکٹیو ایز آپ ہی خود پڑھ رہے ہو، بیویئر آف ایٹنگ ٹو مچ آف میٹ. ٹو مچ کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات نہیں، میں آگے سچن بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیں. جب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہونا ہو تو قرآن اور سنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیں. حضرت عمر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کیا ہے صحابہ نے کیا، ان کے اپنے بیٹے نے کیا. نہیں، میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے تب تو بات ہے، ورنہ خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہمیں مل جائے کہ آپس میں اختلاف ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہم فقہا کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس کے قول کو ترجیح دی ہے، لیکن دیٹس اے ڈیفرنٹ ڈسکورس، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق حلت و حرمت کے حوالے سے تو نہیں نہ کہہ سکتے. نہیں، ایسی روایات کو عامر بھائی، ایسی روایات کو حکماً مرفوع کہا جاتا ہے کہ جو صحابی اگر کوئی بات ایسی کہہ دے کہ جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہ ہو تو پھر وہ حکماً مرفوع ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ ایک حضرت میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس میں شریعت کا، حلت و حرمت کا یا غیابت سے یا کوئی شرعی احکام ہو، یہ میڈیکل وجہ سے اگر کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ یہ ایڈکٹیو ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ تو نہیں لیا کوئی شرعی حکم ہے. نہیں، حضرت عمر یہ کہہ ہی نہیں رہے نا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ٹو مچ آف ایٹنگ. اسراف تو ہر چیز میں برا ہے نا. یہ تو حضرت عمر نے قرآن سے نکالا ہے مسئلہ. بالکل ٹھیک ہو. بھائی ہمارے جو سچن بھائی جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے گا آپ. سچن بھائی دوبارہ پڑھیے. میں وہی پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کیا. بیویئر آف ایٹنگ ٹو مچ میٹ فار اٹ کین بی ایز ایڈکٹیو ایز وائن. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میٹ کو وائن کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب 1 چمچ وائن پیے تو جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں یہی ہو رہا. انہوں نے میٹ کو وائن سے کمپیئر نہیں کیا، ٹو مچ کنزمپشن آف میٹ کو ایڈکٹیو بولا ہے. جس طریقے سے آپ شراب پیتے ہیں اور اس کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زیادہ گوشت کھانے سے پھر آدمی دال روٹی سبزی سے دور ہو جاتا ہے، گوشت ہی کی اس کو لت لگ جاتی ہے. اور جب آدمی مستقل گوشت کھائے گا صبح شام اور ناشتے کے اندر بھی اس کو قیمہ چاہیے، تو پھر کیا ہوگا اس کی صحت کا حال. جس طریقے سے شراب صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر گوشت بھی صحت کے لیے نقصان دہ. ہر چیز لمٹ میں صحیح ہے نا. ان لمیٹڈ تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ایڈکشن کے اندر میرے خیال سے
टू मच को कहा है, गोश्त को वाइन से कंपेयर नहीं किया, वो तो सीधी सी बात है। कमाल है सचिन भाई, आप अच्छा 5 साल तक रहे हैं, मेरे ख्याल से खतना आपके सर को चढ़ गया जी। जी, इसके अलावा कोई और बात? इसके अलावा भी है, जैसे कि वो जो 800 यहूदी कत्ल हुए, तो मैं और जो यहूदियों ने उल्टा, मैं पहले ही कह नहीं चुका मैं सुना हूँ, बनु कुरैज़ा। अरे बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 800 यहूदियों का कत्ल हुआ, फिर वो खटिये पे लेटा कर एक साहबी आए, फिर उन्होंने कहा कि यहूदियों के वो बिजनेस ताल्लुकात अच्छे थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तौरात के हिसाब से यहूदियों का ये हुआ। मैं समझता हूँ कि यहूदियों ने ज्यादा मुसलमानों की जानों को डैमेज किया, उससे ज्यादा अबू सुफियान और उनके मुशरिकीन मक्का ने डैमेज किया। लेकिन अबू सुफियान और मुशरिकीन मक्का वाले थे, अरब वाले थे, अपनी ही कुरैशी वाले थे, इसलिए रसूलुल्लाह ने उनके साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार किया, जबकि यहूदियों के साथ इतनी हार्श ट्रीटमेंट हुई है जिसका मतलब अंदाजा नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड लग रहे हैं। इसका जवाब दे देता हूं मैं, और ये आपने अच्छा सवाल किया है। सबसे पहला इसका जो जवाब जो इस बैकग्राउंड के ऊपर मबनी है कि यहूदियों के साथ बाकायदा एक मुआहिदा हुआ था, और उन्होंने बनु कुरैज़ा ने जो मुआहिदा तोड़ा वो ये कि मुशरिकीन को वो मदीने के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बुला कर लेकर आए। एक किले के अंदर जहां मुसलमान औरतों को बतौर हिफाजत रखा गया था, उस किले के ऊपर मुसलमान औरतों को कत्ल करने के लिए, जिनमें उम्महातुल मोमिनीन भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी हैं, उनको कत्ल करने के लिए ये बनु कुरैज़ा के लोग वहां पहुंचे, लेकिन बहरहाल उनको वहां से भगाया गया। ये इनके जराइम है। रही ये बात कि मक्का वालों के साथ, जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को 2 ऑप्शन दिए कि भाई या तो इस्लाम कबूल कर लो या यहाँ से छोड़कर चले जाओ, और जो इनके दिग्गज थे बड़े बड़े, जैसे अबू सुफियान थे, फतेह मक्का से पहले वो मुशरिकीन के चीफ थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कोई मसला नहीं है। अगर बनु कुरैज़ा भी इस्लाम कबूल कर लेते कोई मसला ही ना होता। और एक बात, दूसरी बात, बनु कैनका को, बनु नजीर को, मदीने के अंदर सिर्फ एक कबीला नहीं था, 2 कबीले और थे यहूदियों के, बनु कैनका और बनु नजीर। उनके साथ ये मामला नहीं किया जो बनु कुरैज़ा के साथ किया गया, बल्कि जब उन्होंने मुआहिदा तोड़ा और बिट्रेल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जलावतन किया, वो खैबर में उनको सेटल किया जाकर। बिल्कुल ऐसे ही जो ऑप्शन मुशरिकीन को दिया गया था कि भाई अगर तुम्हें मक्के में रहना है तो ठीक है, इस्लाम कबूल करके रहोगे, चूंकि तौहीद की राजधानी तो यही है, और अगर जाना है तो कहीं और जाओ। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सचिन भाई, एक चीज और भी देखने की है, वो ये है मुशरिकीन मक्का के पास कोई सेट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। यानी वो किसी किताब को, किसी शास्त्र को मानते नहीं थे, जैसे आजकल सनातनी आते हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते किसी को। अहले किताब के पास तौरात और इंजील, उस वक्त की जो तौरात और इंजील हमने जिसे कहते हैं, जिसको वो तौरात और इंजील क्लेम करते थे, बाइबल जो है वो उस वक्त उनके पास मौजूद थी। अब ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, इसलिए कि मिसाके मदीना के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरफ आखिरी हाकिम मानना तो गया था, मगर उनका पर्सनल जो लॉ है वो भी मौजूद था अहले किताब का। इसलिए आपको बुखारी शरीफ में हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने यहूद पर रजम की जो हुक्म है, हद है, वो उनकी किताब के मुताबिक लगाई। अब ये जो बनु कुरैज़ा के साथ वाकया हुआ है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें तो बनु कुरैज़ा का हलीफ मुसलमानों का एक कबीला था, यानी उनके साथ उनका पैक्ट था कि यानी ट्राइबल सिस्टम के अंदर ना हलीफ बनते हैं, यानी एक का एक के साथ पैच करवा दिया जाता है जो एरिया वाइज उनके करीब हों ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। जो मुसलमानों का कबीला था उनका सरदार भी इस जंग के अंदर जख्मी हुआ, जो कि सहाबी थे, मुझे नाम भूल रहे, शायद साद थे, मुझे अभी नाम उनका भूल रहा है, शायद साद थे। तो अगर मैं साद इब्न उबादा, यस थैंक यू, साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु। यहूद के सामने जब ऑफर रखी गई कि तुमने ये पैक्ट किया हुआ है मिसाके मदीना के अंदर कि तुम पर जो हदूद लगेंगी या तुम्हारे साथ जो कानून साजी की जाएगी वो तुम्हारी शरीयत के मुताबिक की जाएगी, और बुक ऑफ डिट्रोनॉमी के अंदर खुला कानून यह मौजूद था कि अगर कोई मुआहदे को तोड़ता है और जंग में दुश्मन का साथ देता है, उसके बालिग बच्चों को, चाहे वो जंग में शामिल है नहीं है, उड़ा के रख देंगे, उनके औरतों को गुलाम बना लिया जाएगा, और जो बालिग नहीं है उन बच्चों को भी गुलाम बना लिया जाएगा। ये किस जगह पर लिखा था? बुक ऑफ डिट्रोनॉमी के अंदर। जब साद बिन उबादा उनके सामने गए तो यहूदों का जो बनु कुरैज़ा का जो लीडर था, और ये मैं आपको हदीस और सीरत से ये आपको बता रहा हूँ, वो जब आए तो बनु कुरैज़ा का जो लीडर था उसने कहा कि जो साद हमारा हलीफ जो है वो जो फैसला करेगा ना, हमें वो फैसला मंजूर है, वो जो फैसला करेगा। साद बिन उबादा ने जो फैसला किया बेअनी ही बुक ऑफ डिट्रोनॉमी के मुताबिक और उनके जंगी कवानीन के मुताबिक फैसला किया कि यहूद अगर किसी किस्म का भी बिट्रेल करेंगे, किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे और जंग में दुश्मन का साथ देंगे, गद्दारी करेंगे, उनको ये सजा मिलेगी।
تو حقیقت میں آپ کو چیز بتاؤں، بنو قریظہ کے ساتھ ان کی کتاب اور ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے. تو ان کا بیٹریل کرنا اور ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا. آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے اس لیے ڈیٹیل پیش کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ اور اس لیے ہوا تھا کہ ان کے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا، ان کے لیے آپشنز کھلے تھے. یہود کے پاس کتاب موجود تھی، ان کی کتاب کے مطابق ان کو سزا دی گئی. یہ امپورٹنٹ ہے. بہت عمدہ. اچھا سچن ایکس مسلم صاحب، اس طرح کے سوالات ایک نہیں 100 ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم آپ کے سارے اعتراضات کا یا سوالات کا آج کی نشست میں تو جواب نہیں دے پائیں گے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے. آپ ویسے بھی آخری کالر ہیں اور ہم 29 منٹ اوپر چل رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو توحید بھی صحیح لگ رہی ہے، رسالت کو بھی آپ ممکن ہی نہیں درست مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اگر آپ کو کہیں سوال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے تعلق سے ہے، جو آپ ہماری مجلس میں یا ہماری اسٹریمز میں آتے رہیں گے تو وہ کلیئر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آج نہیں، آج سے 1 سال کے بعد ہو جائے گا. آپ نے جو قربانی دی ہے نا، وہ قربانی آپ کی لڑکی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ قربانی آپ کی سچائی کے لیے ہونی چاہیے. اور آپ سچائی سے ابھی تھوڑا سا بیک سٹیپ آپ نے لیا ہے، بہت دور نہیں گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آؤں. آپ تیار ہیں یا نہیں یہ بتائیے، چونکہ توحید بھی کلیئر ہے، آپ کی نمازیں بھی کلیئر ہیں، آپ عبادت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، رسالت کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں پر اعتراض ہے وہ آپ آہستہ آہستہ حل کرتے رہیں گے. اور ختنہ تو ہوا ہی ہوا ہے. جی جی بھائی. ہاں ٹھیک ہے، اگلی اسٹریمز میں باتیں ہوتی رہیں گی، پھر تب انشاءاللہ دیکھیں گے. ڈاؤٹ سالونگ ہوگا تو یقین ہوا تو ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے کلمہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اچھا جی چلیں. حضرت میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ دو ریکویسٹ ہیں. ایک تو میں سچن بھائی سے تو اجازت لے لیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، کوئی ایسا ٹینشن نہ لیں، اللہ خیر کرے گا. واقعی بڑا خطرناک معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. میں یہاں 2 ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامو فوبز اور اینٹی مسلم پروپیگنڈا جو رن کر رہے ہیں، ہیٹ سپیچ رن کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اسکرپٹ آ گئی ہے، دا ختنہ فائلز. ایک تو یہ ہے. اب اس میں آنکڑا کیا ہوگا، 32,000 کا کرنا ہے، ختنہ ہو گیا اور لڑکیاں بھاگ گئیں، یا 33,000 33 کوٹی کی نسبت سے، یہ ان کے ذمہ ہے. آپ سٹیٹس تو آپ لوگ چیک نہیں کرتے ہو، ملٹی پلائی آپ کرتے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، گنتی آپ کی نہیں آتی. تو ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کی اسکرپٹ تیار کی جائے تاکہ نیکسٹ فلم جو ہے وہ اس حوالے سے آئے. ایک تو ختنہ فائلز کے حوالے سے ریکویسٹ تھی. دوسرا میرا ریکویسٹ جو ہے وہ اب مسلمان لڑکیوں سے ہے. خدارا پہلی بات تو یہ ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کسی مسلمان مہیلا نے شرارت کی. انہوں نے کہا کہ آج کل ہندو جو ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ہندو جو بھگوا لو ٹریپ کے جال بچھا رہے ہیں تو ان کو اب ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے. اور میں مسلمان لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ اگر یہ بڑی زبردست ایک مثال آ گئی سچن بھائی کی موجودگی میں، کہ اگر کوئی ہندو آپ کے پیچھے پڑے اور آپ کو شک پڑ جائے کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے اسلام قبول کر کے آپ کو ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے پہلا کام ختنہ کروانا ہے ان سے. ان کو کہیں ختنہ کریں تو آئیں. یقین کریں اگر آپ نے یہ کیا تو جو RSS والے یا سو کالڈ جو ان کے پیپر فلوٹ ہو رہے ہیں، اس آنکڑے سے یہ لاکھوں لڑکیوں کو لانا چاہ رہے ہیں. یقین کریں ہم ان کے لاکھوں مردوں کے ختنے کروا دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں. مگر یہ چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں. تھینک یو.